Hayphono ano borok sprite itu sekali ya borok ang borok তিনি ইনকা নতুন বাজার মালবাসা কনস্টিটুয়েন্সি 25 নং যে তিনি দালাক সাজনালনি বসকাङो তিনি জাগাও আর জাগাও जों खुदुं बागलाय और জাগাও সিপিএন বিজেপি ইয়াকাरे টিপ্রামা থাও 17 परिबारनि सोसाइटी भोटार जयनिं खायफेका अबा हायके गोबां मानु ताबो चिन्तानि खबर दङ तेबु फायनाय आगामी दिन तेबु राखनाय टिप्रामटा ओ नतुन बाजार मालबासाव जों निश्चित ताइ माले जिनि बोबागा जे सामुदां माने आबो जतन बरक सिबायका बरक ताबो जतन खानांजां हाते दफानि बागे जतन गंजां बरनो जेसे रां पैसाफोर रेदि नों जेसेफोर जिनिस पत्र रिजानि चाइतदे किन्तु आबोते जनगण बिसास चालिया ओ बिजेपि सम BJP yang akan dipromote final jenglam jogo. BJP yang akan dipromote final jenglam jogo. BJP yang akan dipromote final jenglam jogo. Kumatra long live. Dipromote long live. Dipromote long live. Dipromote long live. Kumatra ki. Dipromote ki. Dipromote ki. Aga tamu parti tu. Kele tong do, wes nu sa bu maya soya, ini u parti rong ibu ano asin naik kau ya ketong ta, jawab, akan tu kan lagi hap. ini pun ang orang nonton an baik kalau no bang sapi no buat masak ini kebang baik mau coba borok kan kita Hayphono ano borok sprite itu sekali ya borok ang borok ini belakan kaksangka jadi dopayok sama ni coba wo tapi saya jadi sodro poribar ni 17 families 64 voters ro borok bubagrani yakung yakno ragrona ni bagai jadi borok dopak yok zakmani jadi matai shokai no mana ni bagai bubagra cai doktor mani wote boni yakung yagrang nan bagai tini sini takute bukusong kai mani bagai belakan hambai borok tini fene hne kisah mana amati ya dedak di prasama mana tini pak faiden kenapa faiden borok hakin mana event Cini birudi cini sekrasa tongnai robor nebos even vikas minister ebakene jara birudi tongnai cini reboti tripura cini MP SNP borom ni bosaputi ron bagi no bubagla kuya saya bagi cai jo bitamani aba hekeno cini joto cini tako phaya korlo abon no sanani musuku datina phaye cini bubagla na te bubagla roi cini ma phai chokra ni ma lai na ni bagi cini tako la khasina nangka sisana ni nangka was kona ni nangka aba ni bangai ni dokar kuar ni kha kuar ke bubagla na hitung musang bahai na bubagla ni warrior ni de prasan ni cing temane warrior fight kai na judha na ngai cing pedi par na ya biasa so te bubagla na belakan na ro visiti to yang belakan mai baro temani kai ke bini hamjak mani asuke kuar asuke na temane boro ni bangai nangka mani aba Madam National Mungkin. Ani bung bakena adi zamadia ang community district ni vice president বেলে বেলেকা হামবাই মিডিয়া রকম তিনি ইনকা নতুন বাজার মালবাসা কনস্টিটুয়েন্সি 25 নং যে তিনি দালাক সাজনালনি বসকাङो তিনি জাগাও আর জাগাও जों खुदुं बागलायका और জাগাও সিপিএন বিজেপি ইয়াকাरे টিপ্রামা থাও 17 परिबारनि सोसाइटी भोटार जयनिं खायफेका अबा हायके गोबां मानु ताबो चिन्तानि खबर दङ तेबु फायनाय आगामी दिन तेबु राखनाय टिप्रामटा ओ नतुन बाजार मालबासाव जों निश्चित ताइ माले जिनि बोबागा जे सामुदां माने आबो जतन बरक सिबायका बरक ताबो जतन खानांजां हाते दफानि बागे जतन गंजां बरनो जेसे रां पैसाफोर रेदि नों जेसेफोर जिनिस पत्र रिजानि चाइतदे किन्तु आबोते जनगण बिसास चालिया ओ बिजेपि संखा कैसा 12टा बाजी बरंखा दफानो फिलनाय बरंखा जातिनो तुये समाजनो तुये बरंखा कैसा বিভেদ খালাयो বা ধর্মনতিবো বিভেদ খালাयो আপনি বাগে ও হানি বসারাও তাবো একমাত্র বুবাগরা কাইছেন জন্য লামা ফুনুনাই আপনি বাগে তিনি অ নতুন বাজার মালবাসাও অবা হাইকেন বিজেপি সরকার তংতই পানো বড় বিজেপি নে বিশ্বাস খালাইয়া এই কারণে তিনি বুবাগরা লগে নাই নে বড় বিজেপি ইয়াকারে ত্রিপ্রামত বানা দিফাইকা আগামী দিন 10 তারিখ 33 পরিবার আর ত্রিপ্রামত জুড়ে নে দিলাই আপনি তিনি অলরেডি ঠিক লাগাক যে আব নতুন বাজার মালবাসা আন্দার হামবাই আপনি সাইনো আইন কোন পরীক্ষা তো Tiari mairanggo kaisa soba angka
এই সবারই বিশিংতৈ তিনি বিজেপি ইয়াকাरै IPF ইয়াকাरै CPIM ইয়াকাरै छत्र परिबारनि 64 बुटार चिनि तिप्रमथाव योगदान खालायगा जों बरंनो योगदान खालायमानि बिसिंति जों बरंनो यासागै नाका चिनर यासक समा पान्नावो चिनर मानजा फायगा चिनि जुनाल डेभलपमेन्ट कमिटि अमरपुर जुननि चेयरमैन बरमगां चिनि दाश्राम रियां बन खबै चिनि अमरपुर पलिटिकल ब्लक कमिटिनि अब प्रेसिडेंट बरमगां चिनि काका चंद्र जमातिया बन खबै चिनि ओ जगह गोबांमा नेतृत्व रितंनाय बरक सफायबायखा आं बुमं साबायमालिया ओंखाय बन दाखुरो बुखुरो दिनै जों प्रेस मिडियानि बिसिंतै जों सानामुजुगो आगामी दिन चिनि ओ एडिसि एलाकाओ कोनो मते फनो कोनो पार्टी ओ जगह सुजुग हक मांगलाक ओ जगह तिप्रामो थानो कारै कोनो ओ जगह सरकार गठन खाइमागलाक तागबो कुनासे कानाचेओ प्रत्येक आमचाय कुना रंनि सिमे जोंनो फुनतै जोगाजोग खालाय दङ जयनिं नाना बागै जयनिं खालायना बागै चिनि तिप्रामथाव थानसानि मारिओ चिनि बुबाग्राना हामजागै चिनि तिप्रामथानि तांगबतां सामुरना हामजागै काजै जों अबनो सानामुजुगो जारा तागबो तिप्रामथाव जयनिं रिना मुचुनाय नरक डाइरेक्ट फोरोंलायमानो चिनि अरो चिनि चेयरमैन दङ सब जुनाल चेयरमैन दङ जुनाल चेयरमैन दङ चिनि अरो ब्लक प्रेसिडेंट दङ TWM नि प्रेसिडेंट दङ एबं दिनैनो अ जयनिं सभाव चिनि TWM नि भाइस प्रेसिडेंट चिनि डिस्ट्रिक्ट नि चिनि आति जमातियाबो फाइसु फाइजाक ताइबो चिनि नेतृत्व रितनाय फाइसु फाइजाक नरक केमेराव नुगैमानाय काजै जों बरनो खाबाय खुबाय लामजागै याचकै नाखा एबं बरनो जों करिबो जों बरनो एसुरेन्स रिखा जे आगामी दिनाव बरनो जेसुक जों चिनि ताबुंनि बर्तमान चिनि तिप्रामथा खालाय तंनाय थानसानि मारियाव तंनाय रनो माया ममता हामजों रिमानि जेसुक जों बरनो रि दङ अमसुनो बरनो बाहायनो जों सुबानाय माया ममता रिनाय एबं आगामी दिनाव बरनो तुइदुलिनो जों याप्रि बुसकां सायथानाय फायनै बरनो जों करिका काजै जारा ताबुबो फायनाय मुसुनाय रनो जों सावो फायदि नरक चिनि अ थानसानि मारियाव फायदि बुबारनलाव फायदि सालसा अ थानसानि बिसिंतिनो चिनि तिप्रामथानि बिसिंतिनो जों गेरादार तिप्रालेन जों नानाय हामबाय खुलुमबायखा